Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chơi tiếp phần còn dang dở của The Witcher 3 nha các bạn. Bữa thì mình hoàn thành được cái nhiệm vụ của gia đình ông Nam Tước rồi. Bây giờ ở Ba Lan này mình còn mấy cái nhiệm vụ phụ nè. Nhiệm vụ chính là phải qua hết qua cái vùng đất mới rồi, Novigrad nè. Giờ mình làm cái nói chuyện với con nhỏ phù thủy trước đi. Bloody Baron's God's preserve you. He's a beastly madman. Run, Roach. We'll talk of that in the next village too. Hình như mình nhớ không lầm là cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ phụ của con nhỏ phù thủy này là nó kêu mình dông cái buồm đi đi tới cái hòn đảo nào á, rồi gặp cái con quỷ ở trong cái tòa nhà. Hình như mình nhớ không lầm là vậy. Chỗ đó không có chỗ phát treo bồ nào gần hết. Thôi tự cưỡi ngựa đi. Mình thích cái cảnh mà sáng sáng vậy nè, chứ mà con đồ quịch chơi này mà mỗi lần mà mưa hay trời tối mình thấy nó hù không thấy đường nữa. Cướp ở đâu mà nhiều vậy? Giờ đi gặp em phù thủy xinh đẹp. Rồi tới rồi. Đủ. Cái bộ đồ ngủ của em kìa. Đồ ngủ nhìn cũng ngon chứ bộ. Did you see what he did with them? Cái đèn thần hồi bữa nè. Keira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. Vô nãy giờ đi vòng vòng mà giờ nó nói anh làm tôi giật mình. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Sarah, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle cái to đảo look for food. Đảo Fry đúng không? Met their end there. It was a massacre. So will you please Mình help có me chơi with qua this một curse? lần rồi, nhưng mà mình chơi không có tới kết thúc game. Chơi chắc cũng được một nửa. Sao cô lại muốn hóa giải lời nguyền? Why are you so intent on this?
I'm not, the local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think. Your Vậy sao không tự đi làm đi, còn sai tao đi làm The nữa. point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Phi Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards. Magic in lamp. appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Sao cô không đi cùng tôi? Can't you just Đúng come rồi đó. with me? I tried to go to Phi Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting Đập smacked vào across háng my với haunches một with cái a chà grain giả of gạo. Funny. Thought you'd go in for that sort of Cứ thing. tưởng cô thích những Take trò my như vậy. boat. I left it on the lake shore near the village. Con này dâm vờ lờ. Should be fit to use, provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Cái đèn này nó giống như là nó chiếu lại cái quá khứ mà cái khung cảnh nào mà mình muốn á. Giống như bộ xương người này nọ mình đem lại mình để cái đèn đó thì nó sẽ tái hiện lại cái quá khứ tại sao bị như vậy. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Đấy rồi. Thank you. Không có gì đâu, xong việc rồi mình mây mưa với nhau. Xong việc rồi mình mây mưa với nhau chứ có gì đâu. Đó. Bởi vì mấy cái nhiệm vụ phụ ở trong game này nó có liên kết với nhiệm vụ chính hết. Rồi bây giờ mình tìm một chiếc thuyền để mình tới cái đảo đó nè, là sẵn làm luôn cái nhiệm vụ chính luôn. Khỏi phải đi lại 2-3 lần. Ủa? Đâu mà xa vậy? Đủ, nó nằm đây á hả? Ê, mình phát vô vô đi. Mình quên, mình không để ý. Gì mà tới 1000 mấy rồi. Cái khoảng cách nè. Chạy xúc quần luôn. Đây.
Mình lấy thuyền này được không? Hay là phải lấy lại đúng cái địa điểm đó? Lấy thuyền này được không? Giỡn thôi. Ủa? Hình như mình có hơi nhầm nhầm thì phải. Mình nhầm rồi, mình nhầm rồi. Á, chơi qua rồi mà giờ vẫn còn lớ ngớ nữa. Cái này là cái nhiệm vụ chính. Ngơ ngáo ngáo. Giờ lấy cái thuyền của con đây. Đây cái thuyền của em phù thủy đây. Nhìn cảnh này đẹp ha. Geralt, can you hear me? Hmm? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Trực giác của phụ nữ. Trực giác của phụ nữ đó là một cái gì, một cái phạm trù rất là trừu tượng. Geralt, are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Nhìn rất là ảo. Short-lived this magic. Ê, sao tụi bay quýnh con ngựa của tao? Listening seriously. You must be very careful. Dám ăn hiếp con ngựa của tao.
mình đi lên thuyền mà không có con ngựa, mà qua tới bên đây mình kêu con ngựa là nó xuất hiện luôn. Một cái gì rất là ảo diệu. Tránh ra cho bố mày thể hiện. Nào vô anh cho một nhát vào đầu liền. Let's try Keira's land. Where's that noble? Đó nè. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now. Giống như nó tái diễn lại cái một sự việc ở trong quá khứ vậy đó. Nè. Where's that noble? Where's that noble? Lying here. Cái con khốn nạn nào mà nó gõ cửa vậy? Đã sợ ma rồi mà còn gặp ba cái cảnh này nữa. Gặp mà cho mình chơi Outlast hay là Redemption. Mấy cái trò ma là thôi thua, đái quần. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Giống như cái ông này là ổng là cái chủ của cái tòa tháp này, giống như là địa chủ vậy đó. Giống như bị tụi nông dân, giống như ổng giàu quá mà bị tụi nông dân thì mấy người nông dân ở khu vực này thì giống như là đang bị đói hay là mùa màng thất thu gì đó, lại đây xin hay là cướp bóc gì của ổng nè. Cướp bóc rồi nên mới bị vậy nè. Đi nè. Ý cái gì đó. Con ma. Đó nè. Bị cướp rồi, bị tụi nó vô giống như hôi của vậy đó, cướp. Quý tộc đã chết rồi. Này chắc bị cái bóng ma hồi nãy nó giết quá. Đó nè, cái bóng ma nè. Chờ anh với em. Mẹ anh rồi. Nghe tiếng kẹt nó ghê quá. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Tìm sao giờ? Lâu quá chơi không nhớ gì. Đây nè. Đâu? Rồi đường lên đâu? Rồi cái này nữa. Kìa, đó. Phải hai cái cùng gạt xuống. Anh lên với mấy đứa đây.
Gì cái bộ áo gì mà nhìn thấy gớm vậy? Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Gì ba cái xác người kìa. Ghê vãi. Con ma nó khóc kìa. Xả cho nó mấy xả. Why did you leave? You claimed to love me. Bố con điên, yêu mày khi nào? Lát nữa mình đi kiếm mấy cái thằng ghệ của nó nữa. Thằng ghệ của con ma này nè. Ghệ nó còn sống. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Tôi là một Witcher. I'm a Witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the Đó, nó đang kể lại đó. It was not to be Đã qua thời forever. kỳ khó khăn. Cả pháp sư, chủ nhân tòa nhà, hắn là ai? lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Chuyện gì đã xảy ra trong tòa tháp? Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Lọ thuốc nó là loại gì? What kind of potion Cái was thằng it? pháp sư cho nhỏ này uống lọ thuốc khi mà tụi nông dân mà ập vô nhà nè. I remember Cướp only nè. that I feared to drink it. Didn't trust the mage. In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Hiếp dâm mà. Người yêu cô không ra tay cứu cô, tại Your sao? beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Rồi bị hiếp dâm tập thể rồi. Họ làm hại cô hả? They gripped my arms, Xé váy của tôi. tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects Giấc hadn't ngủ worn hả? off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. Gớm. I felt them rip open my skin. À, là con nhỏ này được thằng pháp sư đưa cho cái thuốc ngủ nè. Khi mà nguy hiểm á, thì giả bộ uống vô để cho ngủ, giống như bị giả chết vậy đó. Nhưng mà lúc mà dậy á, thì bị mấy con chuột nó cắn chết. Mấy con chuột nè, nó vô nó ăn.
cô nói chuyện được với những Can linh you hồn talk khác to the không? island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know Ma not why. ma chúa rồi. You do not fear me, do you? No. Tao là Used to Witcher dealing mà. with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. Tôi giúp gì được cho How cô? can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Giờ nó Maybe kêu you mình đi could kiếm strip thằng the ghệ curse cho nó. of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Kể cho Your tôi beloved, nghe về anh ấy. Who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? He must have. Con này có cái gì đó gian don't xảo think so. đó. I don't know anymore. Có cái gì đó It's lắt all léo ở nightmare đây to nè. me. Lương lẹo nè. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to Đúng rồi, rest tha should thứ lift it. đi. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Được. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Giờ đi kiếm thằng ghệ. Cầu thang lằn ngoằn lằn ngoằn. Ủa cửa ra đâu rồi? Đây. Gõ cái quần què, gõ hoài. Giddy up. Whoa there, Roach. Đường nào rồi? Một hit. Mẹ lại đi ngựa. Tao đi đây. Bốn giờ chiều, 4 rưỡi chiều mà sao nhìn trời
Mình thấy thảm gì vậy? Nó có 4 gì à? Tối hù. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Tôi là một Witcher. I'm a Witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. Đây, thằng ghệ của con nó đây. What do you want of me? Đến đây vì chuyện của Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Cậu yêu Annabelle không? Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all Thằng này nó cũng có muốn ý tốt nhưng mà our boys from the village, they started killing do everyone. tình huống Annabelle, thôi. they wanted to rape. Nhưng nó đâu có phải là muốn hại con Annabelle đâu. Twas then Tớ she có drank làm poison. cái hình thờ luôn mà. Mage must have gave it her. Yêu say đắm. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Chính xác cậu đã nói những Said gì? you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. Thứ Annabelle uống không phải là thuốc độc. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Tại thằng này nó bỏ nè, nó bỏ trốn nè. Nó thấy cảnh mà con nhỏ đó bị hiếp dâm này nọ, nó sợ quá nó chạy, nên con nhỏ này lúc tỉnh dậy là bị chuột ăn mất hết trơn rồi. Không phải lỗi của cậu. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. Đúng If rồi. you'd stayed on the island, I doubt Giờ you'd có have hối tiếc cũng survived. đâu có làm được I'd take gì. death over leaving her to the rats like that. There's naught I can do about it now. Wrong on that count. Cậu vẫn có thể giúp Annabelle. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones. Yes. Give them here. And leave me be. Không rồi hả? Ôi vãi sao vậy?
Ủa thằng đó nó hét, nó la hét cái gì vậy? Nó la hét cái vụ gì vậy? Vừa mới bước ra khỏi cửa mà nghe la rồi. Ôi, con ma đó nó xạo, nó giết thằng này rồi. Nó giết này luôn rồi. Con ma này khốn nạn thiệt, hồi nãy thấy có cái gì đó lương lẹo rồi. Đưa cho cốt tới rồi cái xong cái nó hiện hình nó giết cái thằng đó luôn rồi. Chắc nó hận á, hận đó bỏ nó. Chẳng khác nào mình tiếp tay giết nó ta. Mà lần trước hình như mình chơi là cái diễn biến nó khác thì sao á. Lúc mình chơi là cái diễn biến là mình dẫn thằng này tới cái đảo đó rồi nó hiện hình lên rồi nó hung thằng này mới chết. Thì sao kỳ này chắc hồi nãy do mà lúc mình chọn cái đối thoại á. Do cái lúc mình chọn cái đối thoại. Mà đường nào thằng này cũng chết mà. Nếu các bạn chơi mà có cái kết thúc của cái nhiệm vụ này khác á, thì các bạn comment bên dưới cho mình biết nha. Em yêu đâu rồi? Em yêu đâu rồi? Đây, em yêu đây. Geralt, just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Mẹ mày, tao làm vậy thì thôi chứ. Alexander đang tiến hành những nghiên cứu kỳ lạ, là cái thằng pháp sư ở trên cái tòa đỉnh tháp á. Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Cô muốn làm gì với cây đèn? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep. I actually regret not. Tạm biệt. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. Nhiều gì? Mây mưa hả? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Sao giặt hoài luôn á. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Sao giặt hoài. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Gì nữa đây? Forefather's Eve is Ông này là ông thầy đồng nè. Thầy đồng mà có con dê đó, con dê. We've the circle to protect from these wretches. Seems like you could use a Witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk.
Across the lake we must journey to Fyke Isle. Nữa. There in the circle of stones we shall meet. Tới đảo The phai sooner nữa we hả? resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Phải cướp thiệt. Vừa mới từ ở đó đi về đây rồi giờ nó bắt lại đó nữa. Ủa có nhiệm vụ gì ở đây nữa vậy? Nhiệm vụ phụ quá trời trời. Chắc bơi quanh bển luôn quá. Someone placed an illusion here. You didn't bring but a single scurvy run. No! What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours. And cursed the old village. Thần toàn năng của các anh nói rõ hơn The xem. All-God you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. And suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All-God watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. Đồ hiến tế của các anh có gì không được. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me alms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All-God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of Thần beer gì at mà least, đòi the hỏi rivers will dữ. fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. I could intercede on your behalf with this All-God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Trước bàn thờ hả? Oh, All-God, help a poor wretch in need. Pretty please. Đồ. À, mình nhớ cái nhiệm vụ này rồi. Mình nhớ cái nhiệm vụ này rồi. Để mình bây giờ mình làm luôn cho các bạn xem cái cốt truyện của cái nhiệm vụ này. Nghe có mùi xạo lờ đâu đây. Avalanches here. Im luôn, im gu. No answer from the All-God. Fine, we can finish our conversation when I find him.
Voice came from underground. Wine. More like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. Something here. Where's that artifact Keira gave me? What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the all-god to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Ở đây lâu chưa? Been in this hole long? For a century or so. Khoảng một thế kỷ rồi. Đồ. Nó thành tinh con mẹ nó rồi. Fire so large the flames let through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Vô tình thành thần luôn. Parasite more like. Ăn bám thì đúng Maybe rồi. so. But what of Freya and Melitele then? Demanding prayers and offerings, given naught in return? I talk at least. Ta có ý này, ta sẽ giết ngươi. Got an idea how to resolve this. I'll just kill you. Một hit. Đồ người ta không có ăn nữa, đi cướp, đi bắt người ta dâng hiến lên cho mày. Chết đi là vừa. Anything new? Thần toàn năng của cái anh đã chết. Got good news. Your god's dead. It was actually a run-of-the-mill monster, sentient but mean. Took advantage of you. You went hungry, while it grew new chins. What have you done? The old god warned us. Said if he ever departed, death would await us all. Come on, Trevor. We must tell the others. Hàng này nó lậm quá rồi. Can save us now. Nó lậm quá rồi. Giết giùm cho. Giết giùm cho mà còn quay qua trách móc nữa. Giờ tới cái đảo hồi nãy thôi. Gặp cái ông thầy đồng. Chắc để giải ba cái hồn ma này nọ gì. Ở đây không biết có chiếc thuyền đâu không? Không có, phải bơi qua. Rồi bơi chắc luôn. Gặp ổng lúc nửa đêm hả? Giờ phải chỉnh đồng hồ. Phải chỉnh cái ngồi thiền chỉnh tới 12 giờ đêm. Ủa đâu có cần đâu. I'll be back. À.
Ừ. Đúng không ta? Ủa? Đúng rồi. What comes next? Greetings. Just in time. Good folk, behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Chúng ta có thể bắt đầu. Begin. Keep us from harm and let them not disturb the circle. Giống như ổng đang giải tà của giải trừ tà của cái khu vực này. What is this life? Well, you know. Fleeting torment, there we go. What comes next once life subsides? Man is all fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Will ye grant these souls Đâu? reprieve? Có con quỷ nào đâu. To end their grief. Let's begin Forefathers' Eve. Ye Đây. who wander on the gale, ever caught in this Đông world's dữ, thrall. đông dữ. See this sign, gentle pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon. It is right. Nhìn mấy con này tởm bể cứt. Hark, a sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Nó đủ. Có cái bóng gì luôn kìa. Ông là ai? Who are you? He knows. Có cần tôi đuổi ông ta đi không? Should I drive him away? Nay. I've come for you, patricide. À, thằng nghịch tử giết cha, ổng giết cha hả? Foul force! I cast upon you the light of the eternal fire. Kiểu gì đây? Abomination! Stop this at once! Tụi lính áo đen hả? We must help them. Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me. Để cho họ Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take him and disperse the others. Mình làm vậy có đúng không ta? Leave not these grounds. You cannot break the circle. Tis an ill turn. Ill. Woe away. Blood has stained the hallowed ground. Yet we cannot stop what has begun. The bloodshed will do any harm? Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. God's willing they will be few, and the Peller shall finish the rite. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is new.
Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. Mình giúp ông thầy đồng này có tốt không ta, hay là mình đang hại dân chúng đây? We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambros, the Pella fears not. Ma gọi ông là kẻ giết cha. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambros lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Tìm kiếm thi thể của cha thầy đồng hả? Sao mà vụ cứt gì mà dài dữ vậy? Giờ phải bơi ngược lại nữa. Đủ xa dữ. Ở đây nó có cái phát siêu vồn nè. Cái xác này. Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Xong rồi đó hả? Rồi cái cất. Hồi nãy ở đây có cái nhiệm vụ phụ nữa. Nhiệm vụ phụ này như ở đây mình chưa có làm. Còn gì nãy nghe tiếng nói. Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. Kể tôi nghe thêm về con quái vật. Tell me more. Only seen it once myself, and that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid, nocturnal. First attack. Remember when it happened?
A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Mỗi lần mình làm cái nhiệm vụ gì mình đi ngang mình nghe tiếng người hay kêu gì là có thể có đó là cái nhiệm vụ phụ của con game này. Tốt nhất là làm hết, tại vì nó sẽ có ảnh hưởng tới, hoặc là nó có liên quan tới nhiệm vụ chính, hoặc nó có ảnh hưởng tới cái kết thúc của con game này. Để tôi có thể giúp nếu có thù lao. Of course. Why, even an ox don't pull a plough for free. Đến lúc tôi làm việc rồi. All right, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here, but beware. Bad, poxy air hangs over the marsh. Stings your eyes, claws at your throat. Claws so hard you could choke. Quái vật nào nó giết người trong sương mù. Ui, cái đầm lầy mình không gớm nữa. No ordinary fog this. The odor. Metallic almost. Đâu một quái vật đông dữ vậy. An illusion. Tracks masked with magic. This is getting interesting. Different claw marks. Guess a few individuals feed here. Trong cái nhà này rồi. Didn't even have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed, surprised him. Guess I'm dealing with an old foglet hiding behind an illusion. Đâu có dấu đâu. Đây, cái gì đây? Something. Where's that artifact Keira gave me? Lại gặp con quái. Gặp quỷ hay yêu quái là rút cái kiếm bạc ra liền. Đủ. Con gì gớm vậy? Nhìn như người ngoài hành tinh vậy. Ủa nó đâu rồi?
Kiếm gì xấu vậy cướp. Run, Roach. Cái này chỉ là giống như một cái contract thôi, hợp đồng hay cái gì thôi. Any tidings? Monster's dead. Fog's dispersed. Ha! Village folk will be content. Give them cause to celebrate. Well, you've earned your reward. Take it and fare you well. Chuyện với thầy đồng. Khoan, để mình coi có chỗ nào phát travel không. Ta phải thằng thầy đồng nó nằm ở đâu vậy? Đúng, nó nằm tuốt trên đây á hả? Thôi phát travel liền. Ta phải cất. This be the Wiedźmin, freak of nature. Get more interesting things from my nose. Cái nhiệm vụ phụ về lên nãy giờ mình chơi mà chưa hết nổi. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Đã tìm thấy thi Found thể your cha father's của ông. body. Had to burn it. Good you did. Return for me ye would have. Ông thực sự đã giết cha mình. What's your story? You actually kill your father? It was an evil man. The Pella feared him once, but then grew brave. What his father did to his mother, the Pella could not look upon it. So he split the father's head with an axe, left him in the swamp. Đủ. But folk knew. Con ma giờ sẽ còn quấy nhiễu nữa. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. Không, nhiệm vụ của thằng thầy đồng. Yeah. Gặp Năm Tước đi. Đi giúp ổng đi tìm bà vợ. Chắc giết ba cái mụ kia. Ba cái mụ yêu quái kia.
Tại đây phát chiêu rồi. Nó mấy cái trên map mà nó có hiện mấy cái mà chỗ mà có cái hình cây đèn thần là mình hình như có cái ảo ảnh hay cái gì đó. Phải không? Show me what you've got. Xem có cái gì không? Ui, không có cái gì đáng giá hết. Bán bớt 3 cái này. So long. Mình đi gặp ông Nam Tước. Kìa lính tới rồi, kéo lính tới đây. Bọn xong cũng... Why the devil are there witch hunters here to start with? They didn't ride from Novigrad to hang two blob-tits, did they? I don't know. Ủa nó giết mấy thằng nhóc luôn hả? Ủa đâu có. Nó giết mấy thằng nhóc chứ. Geralt! Good, you've arrived. Can't draw any meaning from this rabble's bawling. Tưởng nó giết mấy thằng nhóc chỗ bà vợ ông Nam Tướng này chứ. À cái thằng bị cắt lỗ tai nè, tự cắt lỗ tai đưa cho bà phù thủy nè. Lass rode with him, asking after her mother constant. Lass. We must go there at once, Geralt. Ok. Agreed. I'll gather my men. We've the swamp to cross and our cursed crowns to hunt down. Ploughing swamp. Pox-ridden air promotes brain rot in the peasants. Crowns, fuck me. What will these hay seeds? Trời ơi, đi cứu vợ mà xách theo được mấy thằng, 5 thằng với ổng nữa là 6 thằng, thêm thằng chạy bộ nữa là 7 thằng. Mình nữa 8 thằng. Dắt 8 thằng rồi đi đâu? Mình không tới gánh rồi chết. Không nhờ mình là vỡ mồm. Nó chạy gì mà chậm dữ trời. Mình đi bộ còn lẹ. Đi giống như tập diễn sinh vậy đó, trời. Ok. Vậy mình đánh đấm gì? Nhanh lên. Trời ơi. We shouldn't have come here. Got no business traipsing about. Managed the one time, but who the hell knows what we'll find deeper in. That fair talking. Through you, brawny bird. Who? Me? Fear? Not on your life. All right, boys, let's move on. At pace, show these horrors who's in charge. Giờ tới tìm bà vợ về. Vô đi, tụi bay ngon vô đi. Đó, tụi bay ngon quýnh nó đi. Á đủ, chưa gì chết hết thằng rồi. Chưa gì chết 2-3 thằng luôn với thằng gì. Nè, một thằng lính ngậm củ tỏi rồi. Á đủ, còn được bao nhiêu thằng? Phải cướp còn được 5 thằng, chết 2 thằng rồi.
Gì kìa? Nè, lính của ông Nam Tước nè, phải không? Tụi này là thợ săn phù thủy phải không? Nè, Tamara nè, con ổng nè. Có con Tamara nữa nè. Witcher, change your mind. How much did my father pay you? Don't think you have anything to fear. Brought your new friends with you. I have no fear, for the eternal fire protects me. Cái hội này là cái hội ngọn lửa vĩnh hằng hay cái gì nè. Tamara, dear daughter. Hai cha con gặp nhau rồi. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be cross. I was not the best husband, the best father, I know. But I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. Tốt hơn chúng ta nên đi tìm Anna Stop chứ. arguing. It's stupid. We need to find Anna. Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? Thằng bỏ mẹ này Who lại are you này. to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father, and I care not a bit what befalls you. I remind you we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men and have little notion of what else to expect in this cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village. Ủa bà già với mấy đứa nhỏ đâu người ta? Bà Anna, bà vợ của ông Nam Tước nè, với mấy đứa nhỏ nữa, với cái thằng nhóc mà người gì đó, thằng nhóc mà bị mất giọng nói mà lúc mà mình đi tìm nó đó, tìm nó để biết câu chuyện của bà Anna nè. Don't. Đó, vô được rồi nè, cái phòng nè. Over here! Oi! Get back, stinky head. Gingerbread loaf, freshly baked and hot. Mother. Clean as a whistle. Bà này giống như bị khùng luôn rồi. Go on, whip me. I made it too little. I nibbled it, but just to see if it's Rồi mấy đứa nhỏ đâu hết rồi ta? But it's fresh. So take pity. Oh, Mother. Take pity. But I pleaded. I begged. Mother, it's me. Do you recognize me? Bà này giống như dạng mất trí luôn rồi, bị mấy con mụ kia làm mất trí luôn. I said I'd do it all. Give it here. I'll scrub it again. Scrub it clean. Mother. Ba mụ. Something's coming. Get ready. What was that? Wolves, perhaps. Didn't sound like wolves. Đồ hư nữa rồi. Because it wasn't. Get ready. They come. This'll be here soon. Ugly bastard. Spoil our feast.
had enough of this job. What was that? Looked a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Enough! I'm taking her away. She's my wife. She'll return home with me. You're welcome to come with us if you wish. Don't touch her. We leave this cursed place now. She's sick, weakened. Where would you take her in this state? Oxenfurt? It would mean her death. I know how to care for my mother. She's not a rag doll to be ripped from hand to hand. Let her decide. Pie. Pie for dinner. Mud pie. She's incapable of deciding anything just now. Mất trí rồi, kêu quyết định con mẹ gì. Help her, Witcher. I beg you. Chúng ta cần ngồi Before cái we đây. do anything, we've got to get her out of here. Crones know we've come for her. Might send another monster, something worse than a fiend. I'll not go anywhere until you tell me you can help her. Break the spell. This is no dark spell, I'm afraid. Well, what is it then? She's been through a lot. Lost a child, was carried off by a fiend, lived in the Crone's village taking care of children who are now gone. It's left its mark, as it would on anyone. À, mấy đứa trẻ bị bắt hay là bị giết ta? You can't help her. She's to be like this. I'm sorry. I know a hermit, a very wise man with a gift for healing. Met him some time past. Lives in the Blue Mountains. I shall take her there. Cũng đáng để thử. Might be worth a shot. I shall go with you. That's impossible, sadly. Why? You have duties. Duties deriving from your commitment to the Church of the Eternal Fire. Once we finish our work in Velen, Này thì tham gia vô hội. You said you'd save my mother. And I kept my word. Your father can care for her now. He care? You know him. You know what he did to her. He swears to be a changed man. And in his eyes I see true sorrow. Remorse for his sins. He will care for her. And you've a new life and new duties. To the Eternal Fire. Fear not. All will be well. I will not touch drink. I will find the hermit. And once she is herself again, we will find you. Swear it. I You swear. have my word, child. Sao không giết ba mụ Ron đó luôn? Cũng cảm động à. Cái nhiệm vụ này cũng hay bộ. Nói chung nhiệm vụ nào trong đây cũng hay hết. Không có nhiệm vụ nào mà gọi là dở hay là nhiệm vụ lặp lại hết. Witchers were made to kill monsters. It doesn't matter who posted the notice. The coin has to be right. That's all. Witchers don't debate. Their conscience plays no Chơi không part. tranh cãi. They just get on with it, then pick up the coin pouch tossed at their feet and set off on their way. Folk don't expect witchers to save them from themselves. Thank you, Witcher. Despite all. May the Eternal Fire guide and protect you. Farewell. Tính ra cái hội này cũng đâu có xấu gì đâu. You were right. I'm not so sure. We could do nothing more. Nor could the Witcher, if she can be helped. Ủa cái xác con quỷ yêu kia đâu rồi? Perhaps you're right. Con quỷ yêu quái hồi nãy đâu rồi? Scram before I lose my patience. Đây, được rồi. Phụ, trời ơi, còn quá trời. Nói chuyện với thợ săn tên Nilen gì đây?
Mình làm hết nhiệm vụ phụ ở bên Velen này, mình sẽ bắt đầu quay về cái nhiệm vụ chính. Tại vì nhiệm vụ chính mà hiện tại bây giờ là nó qua vùng đất mới rồi. Mình sợ mình quên bển là nó sẽ mất hết nhiệm vụ phụ bên đây. Đây, bạn săn đây. Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a Witcher. When do you last see your wife? Ủa, cái này là nhiệm vụ phụ hay là cái contract vậy? On my way out to Hay là hunt, cái hợp she đồng were vậy? asleep. I come back. Found no sign of her. Có để ý điều gì lạ không? Notice anything strange? Maybe her behavior. No, she were her happy, smiling self. Nothing different in life. À, mình nhớ rồi, mình nhớ cái nhiệm vụ này rồi, mình nhớ cái nhiệm vụ phụ này rồi. Cái thằng này là cái người sói thì phải. Đã tìm kiếm cô ấy chưa? Thôi mình sẽ không có nói thêm nữa. Mình chỉ nhớ để nói ra thì nó các bạn xem thì nó sẽ mất vui hết. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I mustered some men folk to scour the woods. Nothing. Tôi sẽ đi tìm cô ấy. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Nói chung mấy cái nhiệm vụ phụ hay chính gì trong đây, nhiệm vụ nào cũng rất là hay. Thật sự là như vậy. Greetings, you Glenna. Con game này quá đỉnh. Rồi tới Velen. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals. Their bones still fit for soup. So, buying something? Muốn hỏi về Hannah. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times. We talk. She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No, a cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Giống như bà Hannah, bà vợ của ông thợ săn bị đi lạc hay cái gì. Thanks. Vào rừng. Đại loại như vậy. Ý, mấy đứa trẻ này đứa nào cũng giống trong con game này quá ha. Con game này đứa trẻ nào cũng giống. It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Hỏi ông về Hannah. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going or anything else? She said turnips are healthy and we ought to eat them. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Ai đi cùng Hannah? Did you get a good look at the other woman? Know who it was? À, có một người đi theo cái con Hannah này. I couldn't see. Tạm biệt. Thanks. Farewell. Cái đầu của con quái vật hồi nãy mình treo lên chưa ta?
Cái này là cái gì đây? Đeo cái đầu con này đi cho nó ngầu. Được 10% chém lìa xác. Đây có cái chỗ nào dùng cái đèn thần nè. Phải không? Sao kỳ nó hiện cái đèn thần nè. Rồi sao mình không thấy gì hết vậy? What the hell? Có người chết ở đây nè. Cái này chắc cái con chắc khác rồi, cái nhiệm vụ khác rồi. Tại vì mình có bật một cái mã nó hiện hết mấy cái icon trên cái bản đồ nè. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past. Con nhỏ này hình như là chị của con Hannah. I'll pay you twice Nealon's pledge. Sẽ trả cho anh gấp đôi những gì Nealon hứa. I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come Có cái gì đó lưng lẹo. Hannah's dead for có một sự lưng lẹo nhẹ. Nealon ought to accept his loss. Move on with his life. Tôi sẽ tìm cô ấy. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you Witchers. You're heartless beasts. Có một sự lưng lẹo nhẹ. Rồi tìm cái quần què gì ở đây, quên mẹ nó rồi. Đây, cái gì đây? Must be smell of a rotting corpse, torn to pieces, littered all around. Hey. No man did this. Cuts, made with long claws, flesh torn clear off. This is getting interesting. Claw marks, deep. Werewolf, no doubt about it. Gotta be careful. Người sói. Tìm bằng cái gì quên rồi. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground.
Sao ta Shit, quên rồi. climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Người sói ở đâu ta? What the fuck man? Shit, climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Vòng hồi nhức đầu quá nha. Vậy mấy anh muốn làm sao? Đây có cái hang động nào không ta? Đây nè, phải không? Chỉ có thể là cái đó thôi. Thường là phải chui vào hang. Có thấy dấu vết con mẹ gì ở đây đâu. Chơi nhau hả? Shit, climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground.
Nhiệm vụ gì khốn nạn vậy? Mình nhớ mình có chơi qua rồi mà mình phải vô cái hang động hồi nãy thì phải. Mà làm sao để có cái dấu vết đi lại hang động đó đây? Đó là vấn đề. Game bị lỗi à? Cài giái này. Nó hướng bên đây ta. Đủ chết luôn hả? Phải cướp. Té xuống có cái hang ngẫm luôn. Witcher gì kỳ vậy? Nhiệm vụ này kỳ ta, mình nhớ mình làm rồi mà sao hôm nay nó không có dẫn tới hang động đó ta? Đâu ra mà đông dữ vậy ta?
như con Hanna này thì phải. Mình đâu có thấy cái dấu vết con mẹ gì trong đây đâu. Bực con mẹ nó mình thiệt chứ. Tuft of fur. À, đục má, một nhúm lông. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Thì ra... Ủa, có nhiêu đây thôi hả? Đây. Mẹ. Làm nãy giờ. Mốt có làm cái đó, cái dấu hiệu thì nó cũng lớn một tí. Một xíu. Man's clothes. Shredded but no sign of blood. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? Looks like a hunter's quarters. Notes. Wonder whose. Chú. Tôi là tôi không thể hiểu điều đó. Cái áo đan bằng cây miền Tây và thuốc làm từ nước mắt trinh nữ.
Cái này đang kể về cái ghi chú của cái thằng thợ săn nè, chắc vào lúc biến thành người sói. Cái này khóa hả? Này chắc phải kiếm thằng thợ săn quá. Ủa, không phải là cái hang của thằng người sói hả? Đây có con mẹ gì đâu. Đây, phải không? Blood's just barely dried. He was dragged here. Wonder where from. Cuối cùng cũng xong. Nè, con chị của con Hannah nè. Cô điên à. Chuyện gì đây? Think we need to talk. It's Neelan! Lycanthropy can afflict anyone, but it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand. I love him. He was near to being mine till you came along. Go away! Leave us be! Cô đang nói gì thế? Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. Nó đưa con Hannah tới đây that night. Để cho thằng này nó giết con Hannah luôn. The taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. You won't kill anyone, ever again. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run. Sorry it had to end this way. Chết, xong cái nhiệm vụ.
Con điên kia chạy đâu nhanh vậy? Để mình coi còn nhiệm vụ nữa không? Hình còn như còn nhiệm vụ của con phù thủy. Đây, đúng rồi. Tìm những liên lụy đi xe mất tích sự việc. Xe đâu? Drowners in the river. Not that. Wide, heavy wheels. A merchant's wagon. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Bánh xe ngựa gãy. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Keira will explain this one. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. How you like that silver? Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. Thằng thương nhân nó chết mà. Chúng ta bắt được bạn rồi. Yeah. Thôi cứ đem về cho con phù thủy trước đi tính. Faster.
Em yêu. Geralt, just when I was starting to miss you. Để mình hỏi nó mấy cái này đi. Cô đang làm gì ở Velen? So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air. Con này nó cũng có cái gì đó, thấy cũng có nó xạo hay là lương lẹo gì. No, I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world. Don't you see what's happening? Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end, burning books, hanging xong phù thủy là cái nhóm hồi nãy lúc mà đi cứu bà Anna, vợ của ông Nam Tước á. Là bên phe của con Tamara con nãy đó. Sao lại chọn Velen? Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. Tôi thích lòng phù thủy làng chứ. So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid. Kem pha chỉ. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Đây là chủ đề chính. Changing the subject. Có thông tin gì những nữ pháp sư khác trong hội không? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. Sao cô lại muốn có cái đèn thần? Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? Có cái gì đó sai. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Lấy được đồ cô cần rồi. Got those substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Mấy con chuột bạch hả? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The king within faithful. Ăn đủ, ăn ngựa hả? Tôi không hiểu. Changed mice into horses. Third level transfiguration. I'm impressed. But I still don't get it. Know the fairy tale about Cinderella? True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming.
It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Rất vui lòng. Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? No. It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Nghe có mùi fuck ở đâu đây? Come on. Nghe có mùi gà chích. Công nhận thằng quỷ này nhiều ghệ ghê. Đi tới đâu cũng có gái hết. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. As fast as you can. Try to catch me. Đồ, có một buổi tiệc luôn. Lãng mạn ha. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Could have just told me what this was about right up. Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? If I'd known I'd get a glass of Zubaram dry in return, of course. Well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Chuyện gì thế? How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Nhìn véo. Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Sao cô lại quan tâm thế? Why are you even interested? Because I grasp the importance of the studies conducted there. In the wrong hands, the findings could do immense harm. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... Không phải hỏi đến lần thứ Your hai. fairy tale, your rules. Really?
Then close your eyes and count to 10. Phát liền, phát 1, liền. 2, 3, 4. All right, that's enough. Keira, wanna play hide and seek? Why not? Phải cái cứt con này. Muốn chơi trốn tìm với anh hả? Shame. Could have kept her shoes on. Now where's that Cinderella gone to? Nàng lọ lem. Á đủ. Ngon. Found me. Congratulations. Do I get a prize? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle. The tower. Con nhỏ này nó mờ ám vụ gì nè. Chắc nó lên cái đỉnh tòa tháp để nó làm cái gì á. Á đủ đôi giày mình đâu. Lại chúa. Rồi, hôm nay mình kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thích hãy cho mình một like, một subscribe, một share nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.